पी टी आई खुद से लड़ने लगी है। इस्टेब्लिशमेंट और सिर्फ इसी काम पे लगी है कि हम पीटीआई को आपस में किस तरह उनको लड़वाएं। 75 साल तारीख में भी इसी तरह धांधली नहीं हुई जिस तरह 8 फरवरी है। खान साहब ने 27 साल से हमें यही दर्स दिया है कि पीटीआई खुद आपस में लड़ नहीं रही। योम सियाह मनाने जा रहे हैं आप। अच्छा, आप ये नहीं देखते पिछले दिनों आप मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्हीं मुज़ाकरात से आपने योम सियाह यानी मैंडेट चोरी करना, आपने ये मुतालबा निकाल दिया था। क्यों? ये आपकी गलत फहमी है कि हमने अपने मुज़ाकरात में से 26 नवंबर या मैंडेट चोरी की जो हमारी एक तहरीक है वो हमने निकाली थी। हमने बिल्कुल भी नहीं निकाली थी, क्योंकि जो हमने पॉइंट्स दिए हुए थे उसमें हमने इनिशियली जो टसल चल रहा था हमने सिर्फ वो उनको एजेंडे में रखा था। मैंडेट चोरी तो हम नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन खुद हुकूमत खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 75 साल तारीख में भी इसी तरह धांधली नहीं हुई जिस तरह 8 फरवरी है। मैं तो ये कहता हूँ कि खान के मैसेज के मुताबिक आज योम सियाह हर एक उस बंदे ने मनाना है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और उनका वोट चोरी किया गया। जो जमहूरियत के लिए जदोजहद कर रहे हैं उनको नहीं मनाना चाहिए। आप देखें, जमहूरियत, हम तो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते हैं। खान साहब ने 27 साल से हमें यही दर्स दिया है, लेकिन इसलिए हम ये मना रहे हैं कि जो चोर हैं, जो पटवारी हैं और जो जियाले हैं, उनको हम बताना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने जमहूरियत पर जिस तरह शबखून मारा, तो हम ये आपको हर वक्त, हर लम्हा, हर मिनट, हर सेकंड आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोग पहले भी चोर थे, अभी भी आप लोगों ने चोरी की है और चोरी करके आप लोगों ने मैंडेट लिया नहीं, आप लोगों को दिया गया। लेकिन हम ये कभी भी ये तहरीक हम नहीं छोड़ेंगे। आप कारकुनान के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जो गिरफ्तार कारकुनान है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई के अंदर, यावकला के अंदर एक पीटीआई खुद से लड़ने लगी है, ये क्या मामलात है? मामला तो ये है कि पीटीआई खुद आपस में लड़ नहीं रही। पीटीआई प्रीवियस 2 साल से इस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई जो है वो सिर्फ इसी काम पे लगी है कि हम पीटीआई को आपस में किस तरह उनको लड़वाएं। लेकिन उन्होंने तमाम तरह हरबे इस्तेमाल किए। वो बेशक इसमें कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन हमारा बबर शेर इमरान खान की जब एक ही कॉल आ जाती है तो हर एक जो है वो खामोश हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जमहूरियत पर, रूल ऑफ लॉ पर जब आप लोग यकीन रखेंगे तो आप लोगों के दिल भी आज़ाद होंगे और आप लोगों की आंखें भी आज़ाद होंगी। वकील कहीं बाउंड नहीं होता, सियासी वर्कर जो है वो सियासी फ़ैसले करते हैं। आप एक वकील भी है, सियासी वर्कर भी है। आप नहीं समझते कि 5-6 महीनों के लिए शेख वकास का नाम पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए था, अचानक जुनैद अकबर का नाम आया। 5 महीनों से शेख वकास हुकूमत को कबूल नहीं था। जुनैद अकबर कैसे कबूल हुआ? क्योंकि जुनैद अकबर का जो बयानिया है वो आपके सामने है, मेरे सामने है, वो खान साहब के रास्ते पे चलते हैं। कैसे जुनैद अकबर को कैसे कबूल किया हुकूमत ने? वजह क्या है? कभी सवाल उठाया आपने? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो वकील होगा वो अगर सियासत नहीं करता तो उसकी वकालत जो है वो अधूरी है। और मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट में क्या होता है, सारी कानून साजी होती है। अगर कोई एक अनपढ़ बंदा जाएगा तो मैं ये कहता हूँ कि वो उसके लिए नाकाफ़ी है। दूसरी बात, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपकी तस्दीक करना चाहूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए सबसे पहले नाम जो था वो शेर अफजल खान मरवत का गया हुआ था। उस पे वो राज़ी नहीं हो रहे थे। दैन फिर खान साहब ने शेख वकास अकरम का नाम दिया, तब उन पे राज़ी नहीं हुए। तब खान ने कहा कि फर्स्ट पे भी उन्होंने उसी टाइम जब हमने शेख वकास का नाम दिया तो विद इन 2 डेज़ उनका मुतालबा आया कि आप लोग हमें 3 नाम दे दें, हम उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। खान साहब की वर्डिंग ये थी कि पहले नंबर पर भी शेख वकास, दूसरे नंबर पर भी शेख वकास, तीसरे नंबर पर भी शेख वकास। लेकिन वो बात नहीं बढ़ रही थी। आप यकीन माने कि कुछ ऐसे लम्हात आए हुए थे कि मैंने बजाते खुद खान साहब को अडियाला जेल के अंदर खुद कहा, मैंने कहा कि खान साहब हमें कोई चीज़ भी नहीं है अजीज़, हमें पार्टी अजीज़ है। तो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में हम पार्टी के लिए देखेंगे, क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो ओहदा है वो एक ऐसा ओहदा है कि हुकूमत को बिल्कुल नाक से पकड़ने का एक औजार मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी का है। लेकिन तब उन्होंने 5 नाम दिए
5 نام میں تمام تر لوگوں کے نام تھے اور اس میں جنید اکبر سلیکٹ ہوا. سلیکٹ کس طرح ہوا میں اس پہ بات بالکل بھی نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن میں اس پہ ضرور کہوں گا کہ انشاءاللہ جنید ثوابی میں اس وقت جو مرکزی جلسہ ہے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں اس کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. 2 بجے کا وجہ یہ ہے کہ وہ ڈر رہے ہیں امپورٹڈ حکومت اور ان کے سہولتکار جو علاقے ہیں خیبر پختونخوا کے جو ماسٹر مائنڈ تھا باجوہ قافلوں اور ٹولیوں کی شکل میں پہنچ رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال یہ کہوں گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ نام ڈراپ کر لیں گے, جو لیڈرز اگلا نام ڈراپ کر لیں گے تو اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. میں کلیئر کرنا چاہوں گا, میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ خان کی جیالے جو ہیں وہ ورکرز ہم نے دیکھا ہے پشاور سے کچھ خاص بڑی تعداد میں نہیں نکلے ہیں, لیکن ورکرز کچھ حد تک نکلے ہیں. تو وہ جتنے بھی نام سلیکٹ کریں گے وہ اپنے قافلے کے ساتھ نکلے. اس طرح دوسرے جو اسلام آباد کی طرف جانب کب مارچ کرنے جا رہے ہیں جو دیکھیں ہم تو ورکرز کے ساتھ قافلوں کی شکل میں نکلے. یہ جو جلسہ ہے آج کا یوم سیاہ جو ہم منا رہے ہیں یہ ہم ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 26 نومبر کو جو رات کے اندھیرے میں آپ لوگوں نے لائٹیں بند کر کے لوگوں کو مارا, 1 2 3 16 تو رجسٹرڈ ہے, جو غائب کیے گئے ہیں جن لوگوں سے ایفیڈیوٹ لکھے گئے ہیں ان کی ڈیٹیل میں نہیں دینا چاہتا. کچھ ٹولیوں کی شکل میں اس کے باوجود بھی آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ ایسا جلسہ کرے گی کہ ان کے انشاءاللہ نیندیں حرام جو ہے وہ نصب ہے. تو ہم صرف ان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ظلم جبر بربریت پریویس 2 سال سے کی, اس کے بعد آپ لوگوں نے چادر چار دیواری پامال کی, ہمارے گھر کھولے گئے, ہمارے ہر ایک اس ایم این اے ایم پی ہر ایک ورکر کو آپ لوگوں نے ٹارچر کیا, اتنے تک کہ جو سوشل میڈیا کے ہمارے ورکر ہیں آپ لوگوں نے ان کو ٹارچر کیا. کسی قسم کا بہت زیادہ آپ لوگوں نے پاکستان دکھائی نہیں دے رہا ہے پہ ایک آنچ بھی نہیں آئی. ہماری پارٹی انہوں نے تتر بتر کی, لیکن آج ہماری پارٹی جو ہے وہ بالکل ایک چٹان کی طرح کھڑی ہے اور یہ انشاءاللہ آغاز ہوگا جب تک یہ مینڈیٹ چور دوبارہ بیمار نہیں ہوں گے, دوبارہ لندن بھاگیں گے نہیں, ہم ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. راستوں میں ہیں اور وہ پہنچیں گے اور اس کے بعد جو ہے جلسہ شروع ہوگا. اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ لیٹ ٹائم تک یہ جلسہ نہیں, آپ لوگ ایک چیز دوسری چیز سے جنید اکبر نے یہ کہا تھا کہ اگر 8 فروری سے پہلے مجھے گرفتار کیا گیا تو ہم تمام تر روڈے بھی بلا کریں گے, تمام تر ورکروں کا میرا یہی ایک سوال ہے کہ آپ لوگ یہ مارچ جو ہے کب تک پہنچیں گے, کب جلسہ گاہ بھرے گا, اس کا ابھی کچھ اندازہ نہیں ہے. لیکن اگر تب بھی ان کا عقل ٹھکانے نہیں آیا تو جلسہ گاہ پہنچے آگے انشاءاللہ اب ہم اڈیالہ جل جائیں گے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ سینئر وکیل. آپ کیسے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکنان, ہزاروں کارکنان گرفتار ہیں, ان کے لیے اسلام آباد میں جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کو گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے مطابق جدوجہد جاری ہے اور اگر یا معاملات آگے بھی بہتر نہ ہوئے تو کوشش جاری رکھیں گے اور خان صاحب کی رہائی اور جمہوریت کی بالادستی تک ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. تھینک یو.